jutro, evo ovako lav. Ne znam više sam mokra od kupanja ili stvarno što sam oprala ili sam mokra od znoja. Tako da sam počela gola da hodam uglavnom bez ikakvih problema. Toliko je vruće da ne mogu više da se kontrolišem. Sad je 7 sati i idem da se okupam jer sam pregorila sinoć. Ručanje. Zain kaže nutanje. Jesi rekao dobro jutro svako jutro? Dobro jutro svako jutro. Evo Melisa vam je uvijek tu parkirana. Tu je Padre, tu je Melisa. Nisam sigurna kakve su cijene što se tiče drugih brodova. Nisam ni pitala. Da? Reci. Beba moja se beba, nećete vjerovati. A ovdje imate svašta nešto da rentate. Od svega ovog bismo još probali... Spužu baba. Mama, vidi. Vidim. Interesantno je, 10 eura je. Da, moram gledat u njega, pa odmah me zove 100 puta. Mama! Nego vidite da je toliko rano da nikog nema bukvalno. Ali šta nas briga, idemo ja i ti Zajne da se brčnemo. Ko bi rekao dan 25. Odgovor na najčešće pitanje, je li dosadilo? Nije, ne može ovo dosaditi. Odmor ne može dosaditi. Evo, nema nikog. Zato što... Jest. Zato što ovi ljudi dođu, majke mi upala noć da bi stavili ovdje ove peškire. Nema tu ništa, ne radi nam još ni kafić. Inače smo ovdje do sad sjedili svaki dan. Nekad i po 3 puta, Zanzibar se zove. I fino je. Mama! Da. Ne radi Čiko, nije još došao. Rano je. Kad vidim kako je lijepo, i ja bi došla u 5. Došla u 5 sama. Ko zna, možda bi se kupala, ali definitivno... Eto velika kuća. Ali definitivno bi došla da odmorim jer je prelijepo i svježe. Što ranije dođete, to je ljepše. Iskreno, nijedno mi nije palo na pamet da uzmem ležaljku zato što se mi zadržimo kratko i bukvalno budemo sve vrijeme u moru, plivamo i nema mi potrebe sad jer dođem 2 puta, okupam se i idem. Šta ti je Melina donijela? On ima sendvič. Evo je tvoj, ljubavi. Kad budeš gladna. Nije gladna, jel da? Dobro, evo brat neće više. Hoćeš ovaj? Ručaj, ljubice, ovaj. Šta reći, koju posluku porati? Jedna stvar me uvijek, pa mogu reći sad već nasmije, bilo mi je zanimljivo, interesantno kako ljudi mogu postaviti takva pitanja, ali interesantnije mi je što znam da to ljudi ne pitaju samo mene, znači ti ćeš to pitati nekoga svog ili u svom okruženju, mislim. I kaže, odakle ti pare? Ljudi dragi, jesu mogli shvatiti da postoje ljudi koji dolaze do para na neki, rekla bi, zloban način i postoje ljudi koji rade ko konji da bi priuštili sebi malo odmora. Ja sam prošle godine toliko radila u svakom smislu, znači vi možete shvatiti sad dok sam na odmoru da sam ja umjesto da uživam u ovoj ljepoti odlučila da 30 dana snimam i editujem danonoćno i stvarno volim i toliko mi je drago da imam sve ove videe jer znam šta ću raditi kad dođem kući. Kad god bude loše vrijeme ja znam da ću paliti ove videe i baš sam sretna što sam snimala. Znam da neki od vas ne podržavaju ni to da se djeca snimaju i tako dalje. Tu sve poštovanje, sve dok neko mene ne vrijeđa i ono, ok je šta god da iko radi u svom životu i ja sam stvarno. Meni je drago da jesam i baš bi se loše osjećala da nemam ni jednu sliku i sve, jer realno ja sam do sad sve, gdje smo god i šta smo god radili i stvari koje vi niste vidjeli, a vjerujte da je bilo dosta toga,
gdje smo hodali sa djecom, a bila sam isključena skroz. Drago mi je da imam sve te uspomene jer ja sam to sve izrađivala. Znači imam sve albume od rođenja Meline pa nadalje. Znači i najljepši dio nam je kad gledamo to kad odemo na more sa njima. Melina već sad, ja bih rekla da se sjeća nekih stvari jer kad smo došli ovdje sjetila se da je prošle godine bila tu na konjićima. Što znači da već pamti neke stvari. I baš bi voljela da upamti ovaj dolazak na more. Naravno, ne vjerujem da će se oni sjećati da smo mi bili puno dana, ali vjerujem da će se sjećati da smo bili na brodu i tako dalje. Sve u svemu, zahvalna sam na prilici da sam mogla da ostvarim prvo sebi želju, jer ja sam na more otišla, ne znam, prvi put sa možda 16-17 godina. Išla sam s mamom u Neum, neki sastanak je ona imala. Išli smo možda na dan ili dva. A drugi put sam išla s Taidom u Split i kasnije sa djecom. Tako da nekako i to mi je interesantno. Sve ono što ti nisi imao i što nemaš, ko roditelj trudiš se da ti priuštiš svojoj djeci. Nekad mislim da je to i loše u neku ruku, jer ja sam bila jedno vrijeme bolesna zatim. Kad se Melina rodila, pošto ja nemam majke i dede, interesantna priča slijedi. Pošto ja nemam majke i dede, svi su umrli prije mene. Ja sam se stalno trudila da negdje idem sa svojim roditeljima od straha da će oni brzo otići i da ja neću imati te uspomene. To jest da moja djeca neće imati te uspomene kao što ih ja nisam imala. I onda sam stalno kao idemo s roditeljima tamo, idemo s roditeljima vamo, zato što mi je stvarno bilo bitno to da prvo ja upamtim te trenutke, pa onda i da moja djeca, da imam bar jednu sliku. Ja znam da su moji roditelji isto jedno vrijeme misli da će brzo to prestati. Toliko smo bili sretni što imam ja djecu, da smo samo slikali, izrađivali slike i deda je stalno govorio hajde još tu da odemo, hajde još to da uradimo, da ne bi me se Melina sjećala, a Melina znači bila mala, žuta, sjećate se onog perioda gdje ćete se sjećati, dijete nema ni godinu dana. Sad već kad smo na moru bili zajedno, sad smo već u fazonu kao moguće je da će se stvarno ovoga sjećati. I kad vidim, imam puno prijatelja koji sad imaju majke i dede, pa odu išli su kod njih na raspuste, kod djeca i sve. I tačno vidiš da je skroz drugačije djetinjstvo kod djece koja odrastaju sa porodicom i koja odrastaju tako u kući koja je puna. I drugačije kod mene gdje sam imala samo roditelje i gdje smo mi cijeli život faktički bili sami, za sve u životu su bili tu samo roditelji. I mislim da je sad malo jasnije zašto ja pokušavam sve te stvari da nadoknadim na ovaj način. Mislim da sam ove godine s tim sad malo mirnija, jer sam ispunila sebi sve te neke prvo dječje snove, a drugo i snove mladog roditelja da priuštiš nešto djeci što ti možda nisi mogla imati kod dijete i slično. Eto, sad smo se u potpunosti razumjeli. Kako si to uspio, Zajne? Stepen sa visine 3 centa. Boga mi, dobro si se udario. Krenuo mali da trči. Babi. Mami? Hvala. A Melinu je ubola pčela. Obajde. Obad. Sine, stisni zube. Eto, gotovo. Pa ovo nije normalno. Znači, ja ne znam kako vi ljudi žive svaki dan, vjerovatno ne izlaze iz klimatiziranog prostora. U Mostaru isto kažu da gori zemlja kod nas. Uglavnom, ne mogu da kuham, znači nema šanse, upalili smo klimu,
Danima sam se borila s Taidom zato što ne da klimu upalt. Prehlače se djeca, gdje će se prehlati od klime? Mislim, stoji, ali ovo su stvarno nenormalni uslovi. Tako da kuhat ne mogu jer kad bi upala one 2 ringle crkla bi. Šta je ono Taid rekao? Tuna steak ili ovaj neki steak? Evo ga, boga mi, baš sam puno toga uzela. Htjela sam samo 2 stvari, ali na kraju mi je sve izgledalo lijepo. Pa hajde, rekao da probamo. Nigdje nikog. Ovaj period, čini mi se već od 11 do 5 je utečan. Tako da smo mi sve ove dane uglavnom bili na plažu do 11 maksimalno. I poslije 4-5 tek izađemo. Da vidimo šta se ima. Jedno po jedno, sad ćemo. Ne mogu oni čekati. Ne izvadi. Ne mogu oni čekati. Sandvič, sačkaj još, sačkaj. Evo tataka. Evo, ovo je hamburger moj, ok. Evo tataka. Ovo je, ja mislim da ovo Zaino. Zaino i Melini. Batat. To je batat. Ovo je salata neka. Izgova mi It's jezik. the best. Izgova mi jezik. Hajde otvori sad sve da vidimo. Pomozi mi salvi. Poštujte. Ovo mi je poštujte. Predobro. Žena izgleda bosanke. Pošto je slatka, što znaš, a ima sol dosta meni. Baš dobro. Kozice, čedar, sir i dole pomfrit i ovo su lignje. Stvarno predobro izgleda. A ovo je od lososa kao salmon dog. Batat, slatki krompir i kotajda. De majke ti otvori da vidim. Koji su uzela, tuna ili... To je isto losos. Gledaj lososa, sine. Dobar, pravo. Ovo je bilo najbolje što smo jeli ovdje, čini mi se. Ma ide naredni 5 dana, samo naručujemo taj ide. Tako. Ide, žena ne kuha više. Okreneš i onda. Jel dobro? Nešto ukusno je pravo. Melina baš voli ove. Prejeli smo se, hrana je stvarno bila top. Ja idem da riješim peškire, nemamo ništa čisto, moram da operem, a uskoro se već pripremam i pakujem šta kako. Naravno još mi je rano da se pakujem, ali ja to u svojoj glavi već znam otprilike šta ćemo oblačiti naredni dana da mi se nešto opere, da ne perim sve kad dođem u Sarajevo. Zamislite, znači 3 kofera i još 2-3 velike one putne torbe, pa čini mi se sve što sam imala odjeće smo ponijeli. Tako da me definitivno čeka pranje i kad dođem ja znam da ću ja opet to morat u svoju mašinu se ubaciti. Nego, moram opet da počupam obrve, sve ostalo da vidimo. Zakazala sam se već da radim nokte, zubaru, pedikir, moram se i farbat. Znači kad dođem kući jedan veliki remont slijedi, gledaj ovo. Mjesec dana prirodnosti. Iskreno, drago mi je da jesam. Ne znam je li neko primijetio, skinula sam i prstenje, nisam htjela ništa da nosim. Zašto sam znala da ću vjerovatno da gorim, a jedne godine mi je tako baš ružno ostalo, ono kako sam pocrnula, pa mi je od prstenja bilo ružno. I još nešto hoću da vas pitam, najiskrenije da mi napišete kako vam je bilo gledat svaki dan vlogove, da li vam je interesantno pratiti ovaj moj family sadržaj, da li da nastavim i dalje snimati svaki dan u Sarajevu. Vi znate kako otprilike moj život izgleda, ali u slučaju da bi snimala svaki dan, onda bi se trudila i da imam neki sadržaj u smislu hoću da se aktiviram, da idem više na evente, da idem na više druženja nego što sam do sada, da snimamo više neki tematski videa koje vi volite. Možda bi tu bile neke saradnje interesantne. Ja sam uvijek, kad god imam neku kampanju, ja to brzinski sama odradim. Malo sam prikazivala to behind the scenes na YouTube-u, pa vjerovatno bi i to počela da snimam. Imam miks nekih ideja.
Pa eto, znači mi vaše mišljenje da kažete šta vam se sviđa. Molim. A mogu magaze? Melina, babi je dolavljao Zajna dolamče i tebe. Tako živi. Oj. Za konjeve jabuka popijam. Kako se zove Zeko? Ovo je kopopina i to je za mog konja. Eto što je. Ide auto, dođi mam. A gdje idemo mi sad? Lava je. Lava je. A gdje idemo mi sad? Na patika. Daj mi prst. E, taj ti je dobar, a taj ti spada. Gdje da probamo ovdje? Jel tu spada? I tu spada. A hajde ovaj. I tu ti spada. Hajde dobro.